Welcome, SYMS family, to our virtual back to school night. My name is Maria Rodriguez and I am your principal. Bienvenidas familias de SYMS a nuestra noche de familias virtualmente para este año escolar. Yo soy María Rodríguez, su directora. Good afternoon, parents and family members and students. I am María Preciado and I am your assistant principal. Buenas tardes, bienvenidos. Yo soy la señora Preciado y soy la subdirectora aquí en la Escuela de San Isidro Middle. Our meeting today will consist of Title I and parent information that we are sharing from our district office. Nuestra junta hoy va a consistir de información de título 1 y de información que nuestro distrito quiere que nuestros padres de familia tengan. Yo, su servidora María Rodríguez, va a hablar en español y Ms. Preciado va a hablar en inglés. Today's presentation will be in two languages. It will be in English and in Spanish, and I will be presenting to you what is the English portion, and Ms. Rodriguez will be presenting in Spanish. Our theme of the year as a district is Together, Juntos, which means basically that together we will get through this challenging time that we are being exposed to that none of us have ever been through. Nuestro tema de este año escolar es Juntos, Together, y básicamente el distrito nos está diciendo que todos vamos a trabajar juntos para sobrepasar todos estos tiempos tan difíciles. Our district has a focus of 4 pillars, and those are safety, which is what the state and the county, the protocols that they have put forward to us that we need to follow. Also, communication, which is the way that we communicate with our students and with our families, and the way we do that is through district highlights, through websites, and through social media. And connectivity, meaning that we are committed to providing Chromebooks, and internet to our families if they need it. And lastly, high quality education, where we are following the state standards and we're following the curriculum, and we are committed to having daily live instruction. So, nuestro distrito vamos a tener 4 pilares y nuestro primer pilar tiene que dar con seguridad y estamos siguiendo las reglas del estado y el condado para seguridad. Estamos comunicándonos. La comunicación, cada semana salen highlights en el distrito, en nuestro sitio de web y en nuestras redes sociales, o por favor manténgase informado. La conectividad, que estamos dispuestos a dar Chromebooks y probarles internet, y educación de alta calidad, donde estamos siguiendo los estándares estatales y el currículum de nuestro distrito. Y todos los días los maestros están conectando con los niños virtualmente en vivo. We also have a school meal program here in our school district. And so we are having weekly drive-thrus. And those dates that we will be having that weekly is usually on Wednesdays from 11:30 to 1. And we do have 3 school locations. They are La Mirada Elementary, and they are San Isidro Middle School and Willow Elementary. However, even though there are only 3 locations, all schools will be serviced. So if you happen to be a student who is at La Mirada, then you will obviously go to La Mirada. If you're SMITE and any preschool students, you would also go to La Mirada. San Isidro Middle is serving SYMS students as well as Ocean View, as well as Vista del Mar. And Willow Elementary is serving any students at Sunset as well as Willow. Please make sure that when you do, and if you do come by for meal services, that it is Nuestros programas de comida escolares vamos a tener los miércoles de las 11:30 a la 1 de la tarde. Y estas comidas van a ser drive-thru, donde no hay contacto y tienen que usar su máscara
y tenemos que estar 6 pies uno del otro. Vamos a tener esto los miércoles en 3 escuelas, La Mirada, San Isidro Middle y Willow. En La Mirada se va a servir para La Mirada, Pasmay y todos los niños de preescuela. En San Isidro Middle se van a servir los niños de San Isidro Middle School, los niños de Ocean View Hills y los niños de Vista del Mar. En Willow Elementary se va a servir los niños de Willow y los niños de Sunset. Van a recibir toda una semana de almuerzo y lonche. As a district, we are committed to the 4 COVID safety measures. We are taking temperatures and symptom screening, and that is taking place for all members who come on our campus, if that's a parent, if those are students, if that's staff members. Also, we are practicing social and physical distancing. We need to make sure that we are 6 feet apart. We are wearing face coverings. Anytime you come onto our campus, you must come onto our campus with a face covering. And we are practicing hand washing and increased sanitation. We have our custodians and everybody else who is coming to our campus. We need to make sure that we're following all of those safety measures in order to keep everybody healthy. So, en el distrito escolar aquí de San Isidro estamos siguiendo cuatro maneras de seguridad. Todos los días los maestros o los maestros o las personas que vienen a nuestra escuela tienen que tomar su temperatura y meter por internet si tienen cualquier síntoma. También estamos practicando de 6 pies. Si cuando regresemos a la escuela va a ver que toda nuestra escuela está marcada con 6 pies de distancia para todas las personas. Tenemos cubrebocas. Tenemos que tener siempre cuando estamos presente el cubrebocas y lavarnos las manos cada 30 minutos y asegurarse que cualquier lugar que toquemos lo limpien cada día y cada hora. So here you're going to find a link which will take you to the COVID safety training. There are some videos and there's just some general information that we are sharing with you so that you can go back at your own time and you can look that over. And this is our district website. And here you will see a lot of the links that we're talking about. So aquí estamos dándoles un link a nuestro sitio de web del Distrito Escolar de San Isidro y aquí usted puede encontrar toda la información sobre de lo que estamos hablando, lo que estamos tomando para seguridad y aquí lo puede cambiar usted de inglés a español o cualquier otro idioma para que usted pueda navegar por este sitio de web. Aquí también tenemos información sobre el virus el coronavirus. Hay información donde usted se puede ir a tomar un examen, los videos de cómo mantenerse seguro, la presentación de la escuela, de la seguridad de la escuela y todos los planes de nuestras escuelas para mantener a todos nuestros alumnos y nuestro personal seguro. So at this link, you're going to find information on where, if you need to go take a COVID test, where you can go and get one for free. Also, this is where you would get some, if you wanted to watch a video on step-by-step directions on what that safety should look like. There are videos and links here as well. There's a prevention safety plan for our school. If you happen to travel out of the country, what are those travel restrictions when entering back into the state? How do we talk to kids about this coronavirus? And so there's just so many different types of videos and information that you can get that will guide you through any questions or any type of concern that you may have. And yes, that would be it. You feel free to go back and look at it at your own time. Ahí va a estar esa información y lo vamos a subir a nuestro sitio de web también para que ustedes lo tengan y pueden volver a revisarlo cuando tengan tiempo. Our next one is our COVID safety prevention plan that's specific to our school, San Isidro Middle School.
So every school has had to make a plan that's specific to their surroundings and to their school and to their situation. And so here you will find our plan for San Isidro Middle, and you will also find that if you ever come onto our campus, and you would have to have an appointment to be able to come on our campus, but if you ever came to the campus, you would see that we have that posted here on our school as well. So this is the prevention plan for our school, and it's very informative. It would tell you what we would do in a situation we found somebody out to be having tested or been exposed, and so it's just a lot of the information of that would take care of what if situations, and this is where you would get all those answers to. What it would look like when we come back on a blended schedule, everything is here in detail. Este es el plan de San Isidro School District. Están todavía trabajando en el plan en español para que lo tengan ustedes también en español, pero este es el plan específicamente para San Isidro Middle School. Y aquí les dicen cómo, si regresamos a la escuela o si en un futuro volvemos a regresar, cómo lo vamos a regresar, si vamos a regresar todos o nomás una porción. Toda esa información van a encontrar en este plan y está en nuestro sitio de web de San Isidro Middle School. Ahí lo pueden encontrar y ustedes lo pueden leer. Okay, so I know right now it has been very challenging, and we have Chromebooks, and many of us as parents and even students who are new 7th graders, they've been having some technical problems. These are 2 links that will help you if you have any questions or any concerns that have to deal directly with technology. Here's a link where you can go to our school website, and it will give you step-by-step instructions on how to log on if you're trying to get into your Clever account, if you're dealing with math, with English. It's all laid out for you as far as how to access your different programs that you have available to you. The other link is a helpline, and I think Ms. Rodriguez, there you go. And so the next link is where you just can't resolve, that you've tried and you're not having any success. If you see it in red, right under contacts, it's information technology helpline, and it's in red highlighted. That's the phone number, and that's the extension that you would call. We just ask that if for some reason they do not answer, because many times they're away, they're off site, leave a message and someone will get back to you as soon as possible. Aquí están los recursos para si necesita ayuda con tecnología. Aquí tenemos los recursos en el sitio de web del Distrito Escolar de San Isidro. So usted se puede meter, esos son nomás recursos de cómo conectarse al Distrito de San Isidro, sus hijos, cómo meterse al programa que se llama Clever y cómo ingresar sus clases en Google Classroom. Aquí les da toda la información en inglés y en español. Está aquí arriba en inglés y acá abajo en español. So usted puede meterse ahí y encontrar la información para cómo meter a su niño a Google Classroom. La siguiente es para tecnología. Si necesita que usted trató todo y no ha podido conectarse o conectar a su niño, está el número aquí en rojo donde usted puede llamar. Y ahorita están las llamadas, hay muchas llamadas, o por favor les pedimos paciencia, que dejen su nombre y su número de teléfono muy claramente para que se puedan contactar con ustedes. Y que les den de 24 a 48 horas para que ellos respondan, por favor. Okay, and also, it's very, very important that parents, families, students realize that attendance is being taken every day. And of course, if a student is not present, they cannot learn. They cannot be exposed to the academics that they need to be exposed to. So it's really important that as parents, we make sure that our students are signing on and they are participating in the classes. Just so you know, 3 absences does equal an attendance plan. So if for some reason your student is not logging on and we have 3 documented absences, then you will be having your child's name referred to an outreach consultant, attendance
consultant, and that person will be contacting you and coming up with a plan for your student. Esta información es para la asistencia y eso es algo súper importante para sus hijos. Si pierden un día de clases es bastante, especialmente ahorita que estamos virtual. Por favor, les pedimos que si no pueden conectarse, que nos llamen y que nos avisen y que le manden un correo electrónico a la maestra o al maestro, porque es muy importante tener esa comunicación con los maestros y estamos bien conscientes que todos estamos en línea a la misma vez, tratando de conectarnos. Eso yo sé que es un gran, es algo que es verdadero y que todo mundo, y hay muchas personas que lo están experimentando. Nosotros también personalmente en veces batallamos para meternos a juntas. Los entendemos 100%, pero por favor comuníquese. Porque como dice la subdirectora, si hay 3 ausencias, entonces eso tenemos que crear un plan para sus hijos para asegurarnos que se estén conectando todos los días. Y si les dicen, hoy no lo vamos a conectar, mami, por X, Y y Z, yo que usted hablara para asegurarnos, porque nosotros todos los días los maestros se tienen que conectar con los niños de lunes a viernes. De lunes a jueves hay horarios diferentes. Lunes y miércoles es periodo 1, 2 y 3. Martes y jueves son periodos 4, 5 y 6. Y el viernes son todos los periodos. Y aunque no van a meterse con los maestros, sí se tienen que conectar. Sí se tienen que conectar todos los días. ¿Ok? Yeah, let me just say that as well in English. Make sure that you guys understand that if for some reason your child tells you don't have to log in today, please call the office and verify that that's correct information. It's really important that you realize that we are on a block schedule due to the situation that we're in. So Mondays and Wednesdays, periods 1, 2, and 3 are taking place. Tuesdays and Thursdays are periods 4, 5, and 6. And Fridays are all periods, but it is a minimum day. And all of those days require the student to actually check in and to go live with their instructor. So please make sure that if you hear anything different, you confirm Title I. We're going to go into the Title I portion presentation of our meeting. And basically, Title I is a program, it's a federal program that provides extra funding to eligible schools in order to improve the academic achievement of at-risk students. Ahora vamos a ir a nuestra Title I school. Ahora vamos a la porción de nuestro título 1 y qué significa ser título 1. Es un programa federal que proveen fondos adicionales para mejorar el logro académico de alumnos en riesgo a las escuelas que son elegibles. Nuestra escuela es elegible, nuestro distrito es elegible para título 1. So how are schools designated as Title I? So schools that are eligible to be Title I are if they have 40% or more of the students in the school qualify for free and reduced lunch. And that is the situation for our district as a whole. We are 40% or more of our students have free or reduced lunch. Las escuelas son elegibles para ser escogidas de título 1 si tienen el 40% de sus alumnos o más que califican para recibir comidas gratuitas o a un precio reducido. Nuestro distrito y nuestra escuela está al 40%. How are students identified as Title I? So Title I funds are used to provide services that will bring up the scores of those students and or all of our students in a school-wide program, which we've stated before we are. The school must focus on Title I services on children who are failing, who are at risk of failing, or who do not meet the state academic standards. So that is our focus. Our focus is how to use those funds to provide extra services to those children who are failing and are at risk.
So, ¿cómo se identifican a los alumnos como título 1? So, los fondos del título 1 se emplean para elevar los resultados de los alumnos y todos los demás alumnos inscritos en nuestra escuela a nivel general. La escuela debe enfocarse en los servicios de los estudiantes que están reprobando o están en riesgo de reprobar para que puedan lograr las metas estatales. So the site Title I goals are to improve academic achievement in English, language arts, in math, in science, and in social science. In addition to that, we also have support in systems in place that would help students with before and after school support, as well as a school-wide plan that is specific to our school site. Son metas escolares de título 1, es mejorar el rendimiento académico en artes de lenguaje, inglés y matemáticas, ciencias y ciencias sociales. Y crear intervenciones para estos niños después y antes y durante el día escolar y tener un plan completo para ellos para que tengan éxito. Supplementary services. Title I programs and services must be supplemental to the core program provided by our district. The San Isidro School District provides all schools with highly qualified teachers, standards, base curriculum, and textbooks for core content classes. So Title I is a supplementary service. It is in addition to the programs that are already being offered by our district. So, servicios complementarios. Los programas y servicios de título 1 deben complementar el programa básico que provee el distrito escolar. So, el distrito escolar de San Isidro proporciona a todas las escuelas maestros currículum basado en los estándares y libros de texto para los materiales básicas. So, es arriba de lo que ya estamos dando. Vamos a darles un poco más de apoyo. So, eso puede ser libros, puede ser programas de internet, puede ser lo que los maestros piensen que les va a ayudar a los niños llegar a esa meta. Title I Oversight. The School Site Council reviews and approves, and the School Site Council is also known as SSC. It reviews and approves the school's single plan for student achievement, which is also known as the SYMS. That outlines how the school will address the academic needs of their students and how the categorical budget will be spent to support those needs. So this is where our school site council, and we'll talk about that in a little bit, that we need input from parents and students and so forth. But they are critical to this plan because they are the ones who get to address and get to give a voice to how we should be spending money to support our students so that they can have that extra supplemental support that they need. La vigilancia del título 1. El concilio escolar, que se llama School Site Council, revisa y aprueba el plan único para el rendimiento estudiantil que se llama SYMS, Single Plan for Student Achievement, que resume la manera como la escuela responderá a las necesidades académicas de los alumnos y el modo en que se gastará el dinero que se va a dar a esas categorías para apoyar dichas necesidades. So, lo que hemos hecho, hemos incluido nuestro sitio de web de aquí de San Isidro Middle School. Y en este sitio de web hay un lugar donde los papás de familia se pueden inscribir como personas que están interesadas en ser parte de nuestro concilio escolar. So, aquí usted se mete y va a haber una forma. Usted va a llenar esta forma para cualquier comité de padres. Y vamos a explicarles todos los comités. So, aquí tenemos el comité de School Site Council, que es el que estamos describiendo en esta slide. Está el ILA, que es el inglés para padres de los niños con segundo idioma de inglés. El PTA, que es Parent Teacher Association. And the District Parent Advisory Committee, que es el DPAC, que es el distrito escolar para padres, para darles consejos a todos los comités. So, esta es la forma que tenemos
en nuestro sitio de web de San Isidro Middle School, donde usted se puede meter y meter su nombre para luego hacer ¿cómo se dice? Para tener nuestras elecciones de los padres de familia. You want to translate all that? Yes, I sure will. So here is a link. If you go to this web page here, and you could also, if you don't have the link, you can go onto our website at our school SYMS website. But here's the link, and that link will take you to a form which was shown earlier. And that form, we're looking for volunteers, always in need of parent volunteers. And so if you are interested and willing and have some time to be part of our committees, we have a form there that's created for you where you would have to fill it out. We just need your name. We give you 4 choices of the different committees that we are looking for parents to volunteer in. One of them would be the School Site Council, which is the committee that oversees the Title I fund. We're also looking for parent PTA volunteers. And we're also looking for ELAC, which is the committee that overlooks and makes decision regarding students who are having English as a second language. And then lastly is a district committee, which is a committee where you have to have a voice on the decisions that affect us as a district. And so you would just check off any one of those committees, give us, you know, the information as to who your child that you're representing is a 7th or 8th grader, go through. It's a very easy form. We would highly encourage you to become active in your child's school, and we look forward to meeting you through that means hopefully soon. So our school site council, we just showed you that form. That consists of 4 teachers. It consists of 1 classified staff, which could be a secretary, it could be a custodian, it could be anybody on our campus, instructional aides. It can also be, and we need 3 students, and we need 3 parents. And then Ms. Rodriguez, as your principal, would be the other individual. There's always going to be also a need for an alternate in case one person is not able to attend, except Ms. Rodriguez, she never gets a pass. She always has to be there. So that's what we're going to, sorry, Ms. Rodriguez, but anyway, so yes, so if you're interested, we are looking for 3 parents for the school site council. So el concilio escolar, que es School Site Council, representantes son 4 maestros, un clasificado que puede ser nuestra secretaria, nuestra de la biblioteca, la señora de la biblioteca, nuestros conserjes, 3 alumnos y la directora, que soy yo, su servidora, más los alternativos por cada grupo, excepto la directora. Claro, la directora nunca tiene alternativo, siempre tengo que estar allí. Esos son los miembros de nuestro concilio escolar. Si necesitamos padres de familia, por favor, llenen la forma y déjenos saber si está interesado en ser parte de este concilio escolar. Okay, so the oversight for Title I. Basically, Title I parents should have a method to provide input to the school site council regarding the Title I program, including the parent involvement activities that the school provides. So that is the purpose of having parents on the committee. It's because we want to hear and give everybody a voice and input onto the decisions that are being made at our school. So la vigilancia del título 1. Los padres de familia de título 1, que son ustedes, deben tener un método para aportar información al School Site Council en asuntos relacionados al programa de título 1, incluso en las actividades para la participación de los padres que proveen la escuela. Si usted quiere un programa o algo para los niños que representan el título 1, usted tiene que hablar con un miembro de nuestro, I can't say it. Comité. De nuestro comité escolar, de nuestro comité, para que ellos lo traigan a nuestra junta y tengamos una conversación de cómo vamos a darles a esos niños ese programa o esos libros o lo que sea que ustedes piensan como padres de familia que necesitan para tener éxito. Disculpe. Okay, so the District Parent Advisory Council for Title I. So each school funded by Title I must elect a parent representative to represent the school at the district DAC meetings. So
Once you get assigned to be, if you become an ELAC member, then of those 3 parents, 1 parent will be considered the representative to go to the district and to represent our school at district meetings. So este es el DPAC, es District Parent Advisory Committee. Les faltó la P, so it's DPAC. So cada escuela que recibe fondos de título 1 debe elegir un padre o madre de familia como representante de la escuela para las juntas de DPAC que están a nivel distrito. Y esto todo tiene que ver con el título 1. Es la última palomita que si usted quiere ser parte del DPAC en la forma, usted le pone DPAC y ese les van a mandar información del distrito y cuándo son esas juntas y va a representar a la escuela San Isidro Middle School. Site parent involvement policy. Each Title I school and the district must have a parent involvement policy. That policy should be developed with input from parents. So, política de participación de los padres de familia. So, todas las escuelas de título 1 y el distrito escolar deben contar con una política para la participación de los padres. La política se debe desarrollar contando con la información de los padres y las ideas de los padres de familia. So, esto es algo que vamos a trabajar a través del School Site Council y título 1 en diseñar una forma de la participación de padres. So what are great school performance indicators? What they are is our student attendance rate, promotion graduation rate, our dropout rates, our athletic and student activities, our suspension and expulsion rate, and our parent involvement. All of these are indicators of what constitutes a great school. Todos esos indicadores son qué hace una escuela que tenga éxito. La asistencia de nuestros alumnos, la promoción o la graduación de cuántos niños se gradúan. Los niños que deciden no ir a la escuela también tienen mucho que ver con eso. Nuestros niños atletas y actividades que tengamos para ellos, para tenerlos mantenidos, ¿cómo se dice?, involucrados en la escuela. Cuántos niños suspendemos y cuántos expulsamos de nuestras escuelas también tiene mucho que ver con el éxito de la escuela. Y nuestros padres, cuántos se involucran en la educación de sus hijos. Son buenos indicadores que esa es una buena escuela y un buen programa para sus hijos. So 21st century learning performance indicators, these are things that, these are indicators that we're looking for that would constitute us getting our kids ready for the 21st century. We use the new California state standards implementation, that the students are completing performance tasks, that the curriculum is aligned with the Common Core, the assessments, the SBAC is being completed, that we have technology implemented, that we have project-based learning. Project-based learning is where students are given input and they're creating projects and they're working with other students and that they're the ones that's leading their learning. And then that we have science fairs and that we offer programs such as robotic and STEM, which is a science, technology, and math. So those are the things that would consider us to be a 21st century learning school. So, ¿qué son los indicadores que estamos en el aprendizaje del siglo XXI? Es que estamos siguiendo los estándares de California y implementándolos, no nomás siguiéndolos, pero implementándolos, que nuestros alumnos puedan acabar algo que se les dé de robótica, de computadora, de ciencias, que nuestros niños sientan que ellos pueden competir con cualquier otra escuela, con el mismo currículum y los exámenes en común, y que nuestras calificaciones del examen estatal están altas, mucha tecnología, que nuestros niños no nomás consuman, pero puedan hacer algo con tecnología y hagan muchos proyectos que tienen que ver con la vida real,
Y la feria de ciencias, la robótica es algo muy importante también. Los códigos, cómo hacer robótica y códigos, todo eso tiene que ver, son indicadores que estamos implementando aprendizajes del siglo XXI. College and career readiness, performance indicators. How are we working towards getting your students ready for college and career? So we have a college admission persistence program that we use, the Compact for Success program, that we partner out with community members and businesses to bring partnerships to our schools, that the kids are completing the A through G completion. In other words, A through G are the courses that are required in order to that you graduate with, that the colleges and universities look for in order to get accepted into their schools, and also college articulated classes. How are we preparing our students so that when they get up to high school, they are ready for an AP class, and that they're getting prepared for the math at this level to get ready to go and take those classes they need in high school to go into college. Son indicadores que estamos preparando a sus hijos para el colegio y carreras, y son que estamos ayudándolos cómo entrar o cómo aplicar para colegios. Tenemos el compacto de Success así con San Isidro High School y San Diego State, el compacto de aprendizaje o de Success. Tenemos en nuestra comunidad, tenemos muchas personas que están al tanto de nuestros alumnos y los estamos ayudando. Tenemos, I can't remember how to say partnerships. Tenemos, nos estamos uniendo con varias personas en la comunidad como San Isidro Health, como el Chamber of Commerce. Nos estamos uniendo con ellos. Y claro, los requisitos, estamos explicándole a los niños qué significa requisitos de A a G, y estamos dándoles clases que los están preparando para cursos del colegio. So, todo eso son indicadores que estamos en ese camino para guiar a sus hijos a colegio y carreras. So, obviously, this is a recorded session, so you will have the opportunity to ask us directly any questions, but we do have a link. And at that link, if you would like to send us an email or post a question, we will be more than happy to answer those questions for you. Also, there is some other, you might find questions that have been previously asked, and you might even find the answer that you might have a question to. So this is a way to get a hold of us if you have any questions that are specific to our school. So, obvio, eso es algo que está, ya lo hicimos, lo pusimos en el sitio de web y está pre-recorded, no sé cómo decirlo en español. Y si tiene alguna pregunta, nos puede... No sé cómo se dice. Si nos tiene alguna pregunta, no te escucho. So, si tiene alguna pregunta, nos puede mandar un correo electrónico, y aquí no está nuestro sitio de web. Se puede meter y ahí nos puede encontrar y mandarnos cualquier pregunta que tenga, o hablar a la escuela al 619-428-5551, or call the school at 619-428-5551. Thank you, Vikings, and have a wonderful back-to-school night. Thank you. Bye-bye, everybody. Bonito. Stay safe, and thank you for joining us. Bye-bye.